Mabibi na mabwana, jambo. Tunawashukuru, tunajua mko wengi kutufata kwa siku ya leo. Siku ya leo hatutafanya analizi kama vile tunazoea kufanya, kuchambua maneno, lakini tunataka kufanya denunciation ama kuweza kushtaki mambo fulani fulani enye iko napitika ndani ya nchi yetu, surtout ndani ya mazone zenye ziko occupé na AFC M23. Tumepata barua nyingi sana na tunaona ya kwamba ma SMS ziko nyingi sana, japokuwa tunaweza kusafiri, lakini message wakati unafungua telefoni unakuta message ziko za mingi sana za kuweza kuonesha ya kwamba hali haiko mzuri sana, ni surtout katika hizi eneo zenye ziko ndani zenye ziko occupé na AFC M23 na watu wa kwao wa Nyarwanda. Tunasema hivi, watu wanatuandikia ya kwamba lundi, siku ya kwanza le 25, examen zinaanza ndani ya masomo, lakini zile examen zinakuwa kondisione na malipo fulani fulani, ijapokuwa ndani ya mazone zenye ziko gere na gouvernement congolais kuko gratuité enseignement, gouvernement na kazana watu wasome bure, lakini kwa AFC M23 watu wanaendelea kuteseka. Lundi wanasema kama mtoto anafika hana 5000 francs ya frais ya supervision ya examen, hatafanya examen. Njo intimidation yenye iko. Haiko intimidation, iko obligation. Sababu kama mtoto wako akupana ile, directeur yeye kwanza batamufata, yeye aanze leta kwanza za rebellion, na yeye directeur hata itika akisha pana pesa zenye walikuwa nazo zenye angeweza kulipa walimu, sasa aanze kuhangaika nyuma yako. Ni kusema mzazi iko obligé kulipa ile 5000 francs. Isitoshe, wanaongeza tena ingine kope ingine wanaongeza pale Goma, wanasema kila mtoto watamkamata foto, na zile foto ni $5. Ile $5 haiko fotografu na lamuka, ijapokuwa unaweza kuwa na maapare za namna gani mwako mnyumba, sababu tunajua wazazi, kuko wengine wazazi ni wa journaliste, wengine wiko na maapare foto za mzuri sana za kusafiri nazo. Wanasema wao peke wataleta wa fotografu yao, $5 kila mtoto. Munaenda kuona ya kwamba juma inayoisha tuliweza kuwapatia ndani ya kipindi kuwaonesha ya kwamba hizi sanctions zenye zinagusa nchi ya Rwanda, President Kagame na jeshi la kwake na bajemadari fulani fulani, wenyewe wanakuya lipa. Hii sanction inageuka sasa kwetu Kongo, inageuka ndani ya hii zone ukipe Goma, Bukavu, hizi mazone Maruchuru, Masisi. Wanakuambia ya kwamba $5 ile italipwa na wao ndio watakuletea photograph. Tunajua tu watafotografu, watatoka ngambo wengine, watatokea Rwanda kukuya kuanza kupicha watu, $5 itoke juu ya mtoto. Ni kusema kama uko na watoto 5, $25 itaenda plus 5000 unakonte zile pesa mpaka lundi. Hauna kuingia masomo kama haukupana zile foto na haukupana zile franga. Ni kusema franga za foto na franga za supervision ya examen. Tabu zenye watu kunapata njozile. Wanaendelea mataksi. Watu ya Bukavu wanasema tunazoea kusema tu juu ya Goma, juu ya Ruchuru, na hatuko nasema. Bukavu wanasema bako na sele maparasol. Wale watu ya ma-unité, banyo wanaujisha ma-unité, ma-credit, kuma chini ya parasol Airtel, Vodacom, ou bien Orange, bana kuambia ya kwamba unapaswa kulipa kama DPRM, kama DPRM 25000 francs par an na 3000 à 6000 francs par mois ya assainissement. Ile njo zenye beko nalipa. Kama haupendi kulipa ile montant, binakuona banakuya banafunga kama mwavuli yako ubakie kunyumba. Tunajiuliza sasa watu banaganyaka pesa ngapi? Juu mwanafunzi leo juu ya chômage, mtu anapataka licence, olio kwa na shindo kwa na zagara, omwe utike ujisha hata ma-unité, $100 unaweza pata $2, unaendelea kuishi. Sasa zile frange nyo unaweza pata kama $2, wanakupiga hizi taxes za assainissement, wanakupiga na taxe ya hii inakuwa kama vile DGRNK ya zamani, uko nalipa hizi franga. Kama haulipe banafunga. Isitoshe wanakuongezea assainissement. Tumesema hii kitu. Alors, watu wa Goma tena wanatuongezea, wanasema na sie ba mamezo ya edition. Banyo wanakamata kama muziki, wera sone ama fali ama nyimbo zetu za Mungu, ainsi de suite. Unakamata unazitia ku flash disk unazujisha. Kumekuwa mtoto ya autorite mwenye amepata ile cop, amepata naye jema, tuseme Mswahili ile ya Goma,
Jamaa yake ni kusema nini? Yeye kazi yake ni kulipisha mataksi, kubali watu wakukopie tena zile mamiziki. Ile tu naye ndio inakuwa kopi yake. Naye anakulia pale. Munaenda kuona ke batu biko mukoloni banateseka sana, nenomba kurekolte pesa, bana force pesa ziende mukadeko, me destination ya zile pesa haikwake. Hakuna ekolo wanajenga, hakuna barabara wanajenga, kazi yao ni kusema tu muko na rara mzuri, hakuna kitu ingine. Mara hiyo hizi siku hakuna current voler, ijapokuwa watu wengine wako na ingilio. Ile tu ndio yeye wanakuambia, banakupatia na usiseme maneno ya politiki utapata problem. Ile tu na inaacha watu wanateseka sana. Basi isitoshe, dosie zingine ziko, dosie ya kura na mai. Mwenye ana cash power, haulipake kura yako kwa karte kama vile watu wengine. Watu dabor hawako naona kura. Kura wiko na iko saa mari de nuit ama femme de nuit. Inakuyaka ma 17h kwa bahati ama 20h, kisha 5h inaenda. Facture sasa inakuya, banaanza constate ke facture ilishakuwa double au triple. Kwa siku ya leo mai ilikuwa hatuko nakosa tena mai leo. Sasa mai kuilipa facture ya Regideso iko nakuya inakuwa double au triple. Tuna zile mapapie zenye watu biko natutumia mekuweza kuproteja hao watu, sababu hatutaweza kuzima manimero makartier, wanariske kurepere kwa huyu mtu mwenye atutumia hizi document. Je, naacha hatuzipiblie sababu tunajua system ya hao watu namuna wanaponda watu. Ukimudenonse tu unapata problem. Me situation yenye watu bako naishi nayo njo ile mumazone yenye wanasema zone libere. Alors tunataka kuonesha entre temps kuko ingine kitu yenye iko napitika, tabu yenye watu wako napata, barabara zote zinefungwa. Fenomene moja inaingia ni fenomene ya Ebola. Ebola imeanzia kote ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, makazi naanza kupatikana. Tunataka kuwasensibilize mabibi na mabwana ya kwamba hii maneno ya Ebola haiko aventure. Kuko watu mingi wakati wanakuwa desi, wanaona madesordre fulani fulani ndani ya riposte, wanaanza kudeduire ya kusema hii kitu haikuwake, iko fabrication ya watu wanaifabrike tu. Tunataka kuwajulisha ya kwamba iko virusi inaexiste, haiko tu Mkongo, lakini mnajua ya kwamba virusi hii ya leo jina yake sushe naitwa bundibujo. Ni bundibujo ni entite fulani iko Uganda pembeni ya sheferi ya Watalinga. Alafu hii kitu inaexiste. Hii ubishi ya kusema watu iko bongo, hii haikuwake, iliacha Butembo entre 2008 na 2020. Ma statistiki zinaonesha ya kwamba Butembo hayo peke ilipotezaka plus de 2200 personnes muvile ya Butembo. Plus de 2200. Sababu watu walikuwa na diskite na bamunganga, munanyanganya maiti, watu wanaenda jikaza, munaenda zika, na watu walifariki kweli ndani ya mji wa Butembo. Plus de 2200 personnes. Hivi tunataka kuwaarifu ya kwamba siku ya leo tulipenda tuwasensibilize na kuweza kuonesha ya kwamba Ebola inaexiste. Tujikinge, kuweza kusukula mikono, misiko munganga, lakini tufuatilie ile maindikasyon zenye wanganga wanatupatia ili tuende kuzirespekte. Tunasikitika sana wakati Rwampara tulisikia watu walienda kulunguza na hospitali kunyanganya maiti. Hii ni vitu vyenye vinaacha watu wanafariki. Hivi ndio vyenye viliacha Butembo to ilikuwa mingi sana ya watu kuweza kufariki. Tunawaza watu gestion ya Ebola itakuwa ya mzuri, sababu ndani ya magestion kuna frustration. Ukikuwa na muyomba wako iko mule mu Ebola, anaenda kamata mtoto wa shangazi, anaenda kamata hivi na hivi, na munaenda kuona inakuwa mu injustice, na hivi chômage iko mingi ndani ya Kongo, inaacha watu wengine wanajirevolte kusema halo, sie tubimalize tu, tubiharibisha. Ile njoo yenyewe inaharibisha, na watu wanajua ya kwamba malali inaweza kuwa, lakini juu ya riposte kukuwa na desordre fulani fulani inaweza kuacha inaharibisha riposte na makazi naendelea. Mjue ya kwamba wakati Ebola inaingia kuna mafenomeni mingi economiquement, watu wanachapwa economiquement, tunateseka. Uganda imefunga frontiere, nasema ndani ya 4 semaines wataweza kuangalia ndani ya siku fulani wataweza kuangalia kama inaomba kufanya nini mbele wafungue tena mpaka kati ya Kongo na Uganda. Hata avion wanafunga, avion haitaweza kusafiri tena kutoka Kinshasa kuenda Kampala. En même temps, tabu iko inaendelea tu Nord Kivu.
tabu inaendelea, lakini kuna habari zingine zenye ziko habari za kuweza kuleta matumaini. Ni kusema pande za Masisi kule FRDC na wandugu fulani fulani wazalendo wanakazana sana na kuweza kuchapa rebelio ya FC M23. Tunajua General Janvier Kalairi, General Mutayunga wako wanapigana. Tunangoya Nio naye alamuke naye aanze kupigana ili AFC M23 iweze kutoka kabisa, kuifukuza hata Goma na Bukavu, sababu hii tabu wenyewe watu biko nayo haina ingine solution. Solution ni kubafukuza tu, barudie Rwanda na wenyewe kwa wasema wa Kongole batie silaha chini waweze kujiripoti kwa FRDC. Hakuna solution mbili, sababu tunaona hii ma solution sawa nasema negotiation ni kupoteza tu wakati bure. Hivi tunajua ya kwamba ndani ya hii 2 jours yenye napita village zaidi ya 8 zilishakuwa libere na FRDC wakisaidiwa na wazalendo, lakini tunahitaji pia, tunajua ya kwamba wako na kazana kuchunga tu Rubaya. Hivi leo kesho tunachunga kama Rubaya inakuwa libere, tunajua ya kwamba wao watakuwa dekuraje, sababu Rubaya ndio source yao ya pesa. Tunawashukuru mabibi na mabwana. Siku ya leo ilikuwa siku ya kuweza kudenonse na kuweza kuinforme na kuweza kuwapatia attention juu ya ugonjwa wa Ebola. Tunawashukuru sana na tunasema asante kwa siku ijayo.